बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइमलाइन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में हजारों बल्कि लाखों की तादाद में जानवर पाए जाते हैं। हर जानवर की अलग नस्ल और शक्ल है और सूरत भी दूसरे से मुख्तलिफ है। इनमें से बाज़ को ज़िबह करके खाना हलाल है, लेकिन कई ऐसे हैं जो मुसलमानों पर हराम है। लेकिन जानवर कोई भी हो, इसको नुकसानात पहुंचाना गुनाह है। और कई ऐसे जानवर भी हैं जो कि इंसान के दुश्मन हैं और अल्लाह ने उन्हें नापसंद किया है, जिसे आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। कुछ जानवर हैं जैसे सांप, सूअर, इन सबको मारना भी सवाब है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जिस जानवर की मैं अभी बात करने वाला हूं उसका नाम है बिल्ली। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये नर्म और मुलायम किस्म का वजूद रखती है। जैसा आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बिल्ली की वजह से लोगों को बड़ा प्यार भी मिलता है। लोग अपने घरों के अंदर बिल्ली को पालते भी हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बिल्लियां पाला करते थे। प्यारे दोस्तों, बिल्ली का वजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करके आप वहां से निकल पड़े। तो चूहे कश्ती की लकड़ी को दांतों से काटने लगे। तभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इसका कोई हल निकाले। तभी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कबूल किया। अल्लाह ने शेर को हुक्म दिया कि वो छींक मारे। उसकी मारी हुई छींक से जो थूक के कतरे निकले, उससे बिल्ली पैदा हुई और झटपट सारे चूहों को निकल गई। बिल्ली हालांकि एक पसंदीदा जानवर है, मगर इस्लाम में इसे खाना हराम है। लेकिन लोग इसे घरों में पालने का शौक रखते हैं। यूरोप में या अमेरिका वगैरह में बिल्ली को बाकायदा घर का फर्द माना जाता है और इन बिल्लियों की देखभाल के लिए बाकायदा मुलाजिमीन रखे जाते हैं, जिनका काम सिर्फ बिल्लियों का ख्याल रखना और इनकी खुराक का ख्याल रखना होता है। अमेरिका में एक म्यूजियम है जहां बॉडीगार्ड इंसान नहीं बल्कि बिल्लियां हैं, और वो इस म्यूजियम में हर तरफ फैली हुई हैं और इन्होंने बॉडीगार्ड्स के बैज भी पहने होते हैं। इस म्यूजियम के इर्द गिर्द वो घूमती फिरती रहती हैं। ये सारी की सारी बिल्लियां सफेद रंग की हैं और बड़ी ही खूबसूरत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत लगाव था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते तो बहुत सी बिल्लियां आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती और आप इनको दूध लाकर पिलाते। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बारे में एक बात कही जाती है कि आपको बिल्लियों से बहुत प्यार था। एक मर्तबा आप नमाज अदा कर रही थी कि एक औरत आई और उस औरत ने आपके पास लाकर खीर रख दी। अब ये हमसाया औरत आपके पास जब खीर रख कर जाने लगी तो उसने देखा कि आप अभी नमाज पढ़ रही हैं। अब साइड टेबल पर खीर रखी हुई है, तभी एक बिल्ली आई और खीर में मुंह मारकर चली गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो खीर वहां से ही खाना शुरू कर दी जहां बिल्ली ने मुंह मारा था। दोस्तों, ये चीज देखकर उस हमसाई ने पूछा कि आपने ये क्या किया? तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुरा दी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जब एक औरत ने घर के अंदर बिल्ली के बच्चे देखे जो कि एक बिल्ली ने उसके घर के अंदर दिए थे, तो क्या हुआ। एक औरत जो कि एक गांव में रहती थी, उसका खावंद एक कोठी में ड्राइवर था। जब दोनों की शादी हुई तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता रहा तो पता चला कि उसकी एक टांग बेकार है और ये अपाहज है। वो बहुत गमजदा हुए और फिर कुछ साल बाद अल्लाह ने जुड़वा बच्चे दिए, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन वो भी माजूर थे। औरत ने हिम्मत ना हारी और खुद को बहुत ही ज्यादा कोसने या डिस्टर्ब करने से वो बाज ही रही। अब वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगती रही कि अगर मेरे मौला किसी गलती की वजह से ऐसा है तो हमें माफ़ कर दे। और जो उसके बच्चे माजूर थे उनकी भी बहुत ही ज़्यादा वो खिदमत करने लगी, खुद भी नौकरी करने लगी, बच्चों को पालने लगी। अब वो दोबारा से हामला हो गई। इस बार भी अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा, मगर फिर से
وہ مایوس رہی کیونکہ اس بار دونوں بیٹے معذور تھے، یعنی اب اس کے 5 بچے معذور تھے۔ اوپر سے اس عورت کے خاوند کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ لیکن عورت ہمت والی تھی، اس نے ہار نہ مانی اور 2 گھروں میں کام کرنے لگی، خاوند اور معذور بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ دوستو، جب وہ یہ کام کر رہی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایک دن طوفانی بارش میں وہ گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ بلی کے بچے بارش میں بھیگ رہے ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اس بارش سے بچ کر چھپ سکیں۔ عورت کو ان بچوں پر بہت ترس آیا اور وہ ان بچوں کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ان بچوں کو اس نے دودھ پلایا اور اب وہ اسی گھر میں رہنے لگے۔ عورت روزانہ انہیں دودھ پلانے لگی۔ ایک دن اس عورت کا بڑا بچہ سیڑھیوں سے گر گیا اور عورت کے دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ عورت اور اس کے خاوند کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دن گزرتے رہے کہ اچانک اس عورت کے جڑواں 2 بچے بیمار ہو گئے۔ وہ عورت ان کو بھی سنبھالتی اور بلی کے بچوں کو دودھ بھی ڈالتی۔ اچانک ایک دن اس کے دونوں بیٹے صحت یاب ہو گئے اور اللہ کے حکم سے چلنے بھی لگے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے کہ ایک دن اس عورت نے یہ دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور بلی کے بچوں کا شور بھی آ رہا ہے، تو اس نے ان بچوں کو اٹھایا اور باہر دور جنگل کے اندر چھوڑ کر آ گئی۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو اس کو بعد میں ادراک ہوا کہ یہ اس نے غلطی کی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا پھر سے گرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آیا، دوبارہ معذور ہو گیا۔ عورت بڑی پریشان ہوئی اور کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دنوں بعد 2 بیٹے جو چلنے لگے تھے وہ دوبارہ بھی معذوری کی حالت میں چلے گئے۔ عورت بہت زیادہ روئی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جب اس نے بلی کے بچوں کو باہر پھینکا تبھی اس کے اچھے دن دوبارہ انہیں برے دنوں میں تبدیل ہو گئے۔ عورت نے بلی کے بچوں کو بہت ڈھونڈا مگر وہ اسے نہ ملے اور عورت اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھی اور اللہ سے معافی مانگتی رہی، مگر اللہ نے تو اس پر کرم کیا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بلی جس گھر میں بھی ہو اسے جوتی مار کر مت بھگایا جائے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کی جائے۔ اس خدمت کے بدلے اللہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں انعام سے ضرور نوازے گا۔ بلی کے بچوں کو کبھی بلی سے الگ مت کرو، اس سے بہت گناہ ہوتا ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو دکھنے میں بالکل چیتے کی طرح لگتا ہے۔ اگر آپ اس کی ٹانگوں کو غور سے دیکھیں تو اس کے چلنے کا طریقہ اور شکار پر چھپٹنے کا طریقہ بھی بالکل چیتے جیسا ہے۔ یہ جانور دوڑنے میں بھی بہت تیز ہے اور اس وقت تو اس کی دوڑ دیکھنے لائق ہوتی ہے جب کوئی انسان اسے نقصان پہنچانے لگے۔ نر بلی جسے بلہ بھی کہا جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو خوفناک ہوتا ہے مگر وہ بلی سے بھی زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اونچا بھی بولا جائے تو تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔